Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Doujamande. Je partage avec vous aujourd'hui une délicieuse recette à base d'aubergines, très facile à réaliser. Découvrons la recette ensemble. Je vais commencer par la préparation du riz. On peut utiliser n'importe quel riz. Ici, j'ai du riz basmati 300 g. Je vais le faire tremper dans de l'eau froide pendant 30 minutes. في هذه الوصفة هذه غادي نحتاج الرز غادي نبللو بالماء لمدة 30 دقيقة. أي رز تقدروا تستعملوه. أنا عندي هنايا الباسماتي. En attendant, je m'occupe des aubergines. J'ai de minuscules aubergines que j'ai trouvées par hasard dans le commerce. Sinon, vous pouvez utiliser les aubergines qu'on trouve qui sont un peu plus grandes que cela. Je vais commencer par vider l'intérieur à l'aide d'un couteau. Sinon, si vous avez la machine, l'appareil là pour vider l'intérieur, vous pouvez le faire. Je l'ai, mais je ne sais pas du tout où est-ce que je l'ai mise. Donc, je vais me contenter de le faire avec un couteau. C'est vraiment très très facile. Après, vous pouvez le faire aussi avec une petite cuillère et creuser tout l'intérieur. كما شفتوا غادي نستعمل هذا الدنجال هذا الصغيور. انا طحت فيه يعني صدفه طحت فيه. كنت باغا نشري الاخر ولقيت هاد الصغيورين وشريتهم. ولكن الا ما لقيتوش هاد الصغيورين تقدروا تستعملوا الكبار. غير اما هو ما غاديش تستعملوا بزاف، تستعملوا اقل لحقاش تقدروا تقسموهم من بعد كيف يطيبوا. تقسموهم على جوج وغادي يعطيونا تقريبا نفس الحجم. غادي نشدوهم وغادي نخويوهم من الداخل. الا عندكم هذيك الاله اللي كنخويو بها مزيان، الا ما كانش عندكم غادي تخويو بالموس ولا بمعلقه صغيره من الداخل. Ensuite, je prends un faitout et je mets dedans 3 à 4 grandes cuillères d'huile d'olive. Je coupe 2 oignons coupés finement et je les fais revenir à peu près 5-6 minutes sur un feu assez fort. من بعد كناخذ واحد المقله تكون شويه غارقه وكندير فيها واحد 3 ولا 4 المعالق نتاع زيت الزيتون وجوج نتاع البصيلات يكونوا مقطعين طريفات صغيورين وكنخليوهم يتقلاو فيها لمده 5 حتى ل 6 نتاع الدقائق. Ensuite, je récupère 2 cuillères à peu près de cet oignon, je la mets de côté. من بعد كناخذ واحد الزليفه كنهز واحد 2 معالق نتاع هاد البصله وكنحطها جانبا. J'ajoute également 3 à 4 tomates râpées ou bien vous utilisez de la tomate concassée. من بعد كنزيد 3 ولا 4 نتاع المطيشات يكونوا محكوكين ولا كتستعملوا هذيك المطيشه اللي كتكون واجده. Je mets également 3 gousses d'ail écrasées وكنزيد 3 نتاع الرويسات نتاع الثوم. Je mets également de la coriandre et du persil. Donc là, c'est du congelé, mais c'est l'équivalent à peu près de 2 grandes cuillères. من بعد كنزيد تقريبا واحد 2 معالق كبار ما بين القزبور والمعدنوس. انا عندي هنايا مجمد داكشي علاش داير هكا. Je mets du sel et du poivre et du paprika. من بعد كنزيد الملحه والفلفل الاسود والتحميره اللي هي البابريكا الشاونيه. Je mets également un petit peu de piment fort juste pour relever un petit peu le goût, mais ça ne pique pas du tout. وكنزيد واحد شويه نتاع التحميره اللي كتكون شويه حاره غير باش تتبنن لنا شويه المذاق، ولكن راه ما كتحرحرش غير كتبنن وصافي. Donc je laisse encore revenir à peu près 2-3 minutes. كنزيد نخليها كتقلى واحد 2 ولا 3 نتاع الدقائق. Je rince également le bol où il y avait la tomate pour récupérer tout ce qui reste dedans. Et je l'ajoute et je continue à faire revenir. كنشلل حتى ديك الزليفه اللي بقات لي فيها واحد شويه نتاع المطيشه لاصقه كنشللها وكنزيد هذاك المريقه كنزيدها فوق منها. J'ajoute également le jus d'un citron وكنزيد العصير نتاع الليمونه. تقدروا ديروا نص وحده الا بغيتوا. انا درت هنايا وحده كامله. Je mélange et j'éteins le feu. كنخلط وصافي وكنطفي عليه العافيه. Maintenant, je rince le riz, je l'égoutte et je l'ajoute. صافي من بعد هذاك الروز كنشللو مزيان وكنسقطرو مزيان من الماء كنخليه حتى كيتسقطر مزيان وكنزيدو مع هاد الصلصه العافيه راها طافيه. Voilà, je mélange bien le riz avec la sauce. Ensuite, je commence à farcir l'aubergine avec une petite cuillère. Donc je vais le remplir sans trop le tasser. Le riz, il n'est pas encore cuit, donc il va doubler de volume, il va gonfler. Automatiquement, il faudrait lui laisser un petit peu d'espace. Donc je remplis jusqu'en haut, mais sans trop tasser. صافي من بعد كنبقى كنعمر في الدنجال كما كتشوفوا هكا بمعلقه صغيره. كنعمر الدنجال حتى للفوق مزيان بالروز، ولكن ملي كنكون كنعمر ما كنبقاش كنبرك عليه، ما كنبقاش نطاسيه كنبرك بالمعلقه. كنعمر وكنخلي شويه هكا لحقاش الروز مازال ما طايبش وغادي نخليو له البليصه فين غادي حيت فاش غادي يطيب غادي تنفخ شي شويه باش نخليو له البلاصه. Je profite de cette recette pour faire un petit coucou à mon amie Menel, ma copine la syrienne que vous connaissez. Il y en a pas mal d'entre vous qui la connaissent, on a déjà fait des recettes ensemble. Donc c'est sa recette, c'est elle qui m'a appris à faire cette délicieuse
recette. Donc bisous منال. كنوجه تحيه لصاحبتي منال سوريه، هي اللي وراتني هذه الوصفه، هذه وصفه غزاله، وكنقول لها شكرا بزاف على هذه الوصفه اللذيذه. Un peu de riz est resté, donc j'ai couvert la poêle et j'ai fini la cuisson dedans. بقى لي شويه ديال الرز، غطيت المقله وخليته يطيب فيها جغزال. À côté, je prends une autre poêle, je mets dedans à peu près 3 à 4 cuillères d'huile d'olive et je mets 5 à 6 tomates râpées et une grande cuillère de concentré de tomate. من بعد كناخذ مقله اخرى كندير فيها 5 ولا 6 ديال الطماطم محكوكه ومعلقه كبيره نتاع الطماطم المركزه. Je mets également 2 à 3 gousses d'ail écrasées وكنزيد 2 حتى ل 3 د الرويسات نتاع الثومه. Je mets une demi-cuillère de thym كندير نص معلقه نتاع الزعتر. 2 cuillères à peu près de coriandre et persil و 2 معالق تقريبا تاع القزبور والمعدنوس. Je mets un peu de sel et un peu de poivre. كندير شويه ديال الملحه على حسب الذوق وكندير شويه ديال الفلفل الاسود حتى هو. Je mets également du paprika وكنزيد شويه نتاع تحميره شونيه وكنخلط. Donc je mélange, je mets le feu doux. العافيه كنقص منها كنديرها مهيله كنخلط مزيان. Ensuite, j'ajoute le jus d'un demi-citron. Pas trop de citron, juste un demi suffit. Je mets également les oignons que j'avais mis de côté. وكنزيد نص حامضه معصره ماشي بزاف غير نصيص وكنزيد ديك البصله اللي كنت خليتها جانبا وكنخلط مزيان. Donc je mélange le tout. Ensuite, je place les aubergines dans la poêle et je vais les laisser cuire à peu près 45 à 1 heure, 45 minutes à 1 heure. من بعد كنحط النجال في هذيك المقله وكنخليه يطيب تقريبا لمده 45 دقيقه حتى لساعه. J'arrose avec de l'eau chaude, je couvre et je laisse cuire. كنزيد عليه شويه ديال الماء سخون باش تكون فيه مريقه، كنغطيه وكنخليه يطيب. Et à côté, il y a le riz qui est resté, donc je le couvre également et je le laisse cuire. N'hésitez pas, au milieu de cuisson, de retourner les aubergines pour les faire cuire de l'autre côté. مرة في النص نتاع الطياب هذاك الطنجان نقلبوه على الجهة الأخرى باش يطيب مزيان من هنا ومن هنا. Donc ça prend à peu près 1 heure du temps. Et le riz, il était magnifique, ça ressemblait un peu au riz de gerbien. هذاك الرز جغزال طيبته بوحدو جا كيشبه للرز التونسي. Voilà, à la fin, une fois que les aubergines sont cuites, ça ressemble à ça, avec une sauce magnifique, un goût super, vraiment. Donc je l'ai servi comme ça, avec un peu de sauce par-dessus, un peu de persil, servi avec une salade. On a un repas complet, délicieux. J'espère que vous allez l'essayer, cette merveilleuse recette. Et pour les personnes qui sont nouveaux et qui regardent ma vidéo pour la première fois, je les invite à s'abonner, c'est totalement gratuit. Et n'oubliez surtout pas la cloche, il faut l'activer pour recevoir toutes les notifications pour les prochaines recettes. Et je vous dis à très bientôt. Et vous pouvez également venir me rejoindre sur mon Instagram. À très bientôt. نتمنى هاد الوصفه نتاع الدنجال نتاع اليوم تكون عجبتكم وتجربوها ان شاء الله. ولا كنتو جداد واول مره كتشوفوا الفيديو ديالي تقدروا ديروا ابوني وما تنساوش ديروا الجرس باش يوصلكم كل جديد. مع السلامه، باي باي.